Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Farabbi yassir wa la tu'assir ya Rabb, berikanlah kami kemudahan. Kita bersyukur dapat jumpa kembali bersama kawan-kawan ikhwan angkatan pertama di pembelajaran kitab Nahwu Wadih jilid 3. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang al-mamnu'u minas sarfi, kata benda yang dilarang untuk ditanwin. Kata benda yang dilarang untuk ditanwin, tidak boleh ditanwin. Kemudian dimajrurnya dengan fathah. Majrur dengan fathah. Yang asalnya kasrah, dia dimajrur dengan fathah. Yang pertama, bagian pertama al-alam. Al-alam artinya nama. Nama yang spesifik, bisa nama orang atau nama tempat. Itu yang dimaksud al-alamu. Al-alam. Nanti setelah ini ada sifat bagian kedua, berbentuk sifat, kata sifat. Bagian kedua insya Allah. Ini yang kedua tuh. As-sifatu. Sifat yang kedua, bukan nama orang, bukan al-alam. Dia berbentuk sifat, kata sifat. Adapun yang sekarang ini al-alam bagian pertama masih berbentuk isim tersebut al-alamu. Nama orang atau nama tempat. Itu yang dimaksud al-alam. Ya, Abu Ibrahim, kita baca lagi keterangannya. Ustaz. Bismillah. Mata yumna'u, bukan yamna'u, dibaca yu ya, dhammah. Ustaz. Mata yumna'ul alamu min as-sarfi? Kapan nama spesifik itu? Kapan nama spesifik itu tidak boleh ditanwin? Hmm. Yumna'ul alamu. Yumna'ul alamu min as-sarfi at-tanwini ويجر بالفتحة نيابة عن الكسرة. Hmm. إذا Nah, yang pertama إذا كان مؤنثا. apabila Apabila nama tersebut apabila nama tersebut adalah nama muannas. nama muannas, itu penyertaannya. Dia selain nama nama orang harus berjenis Muannas. muannas, ya. Nama orangnya harus berjenis muannas. Maka kalau nama muzakkar ditanwin Muhammadun, Zaidun, Aliun, Abbasun. Itu nama juga kan? Al-alam Nah, kan? Tapi dia bukan muannas. Maka dia ditanwin. Adapun yang dimaksud di sini syarat kedua ya, atau alasan kedua, sebab kedua dia tidak boleh ditanwin. Selain al-alam, dia juga berjenis muannas. muannas, berjenis muannas. Contohnya kemarin i'rabnya, lihat ya, i'rabnya ini berjenis muannas alamnya. Ini Abu Ibrahim. Asnaitu, أثنيت على سعادة. saya memuji. Saya memuji Su'ad. Mana al-alam di sini? Su'ad. Su'ad atau nama. Nama dia nama spesifik. Dan berjenis Muannas. muannas. Asnaitu ala su'ada. Ala harfu jarrin. على حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. Su'ada. سعاد اسم مجرور بعلى وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنها اسم لا ينصرف.
Gitu kan? Dia majrurnya bil fathah niyabatan anil kasrah. Li'annahu ismun la yansharif. Nama yang tidak boleh di Di tanwin. alasannya apa dua? Sebabnya dua. Alam dan mu'annas. Alam dan muannas. Ya, jenis namanya muannas. Kalau muzakkar maka ditanwin, dimajrurnya dengan kasrah. Aslinya itu contohnya aku memuji Muhammad. Asnaitu ala Muhammadin. Muhammadin. Fathahnya zahirah. Ya kan? Nah, Aku memuji Zaid. asnaitu ala Zaidin. Zaidin. Kasrah. Fatimah. أثنيت على فاطمة. Fatimata. Majrur. Al-Fathah. Maryam. أثنيت على مريم. Zainab. أثنيت على زينب. Abbas. أثنيت على عباس. Nah, gitu. Itu Abi Ibrahim. Alamnya berjenis muannas. Baru نعم. dikatakan ismun la لا ينصرف. yansharif. Nah, dua sebab ya, dua ilat. Pertama dia alam, yang kedua setelah alam berjenis muannas. نعم. Syukran Ibrahim. عفوا سن. Akhi Rustam. Idza kana berikutnya akhi Rustam ada atau Abu Azmi. Nah, Ustaz. Idza kana Idza kana ajamiyan. apabila nama tersebut Eh, apa Ustaz? ajamiyan Oh, bukan bukan azam, Arab, azam ya. Azam, bukan bahasa Arab. bukan dari bahasa Arab. Bukan dari bahasa Arab. Itu sebabnya. Yang pertama sebabnya apa? Muannas. Muannas. Alamnya muannas. Yang kedua, selain dia alam, mesti ajam. Azam, bahasa azam. Bahasanya. Contohnya, ja'atul Ja'atul labu minal landana. min. Min. Nah. Ja'atul labu min landana. Mana alamnya? Landana. Alam. Landana itu nama tempat kan? Nah. Min harful jarri. Min harfu jarin mabniun ala sukuni la mahala lahu minal i'rabi. Landana ismun majrurun bi min wa alamatu jarhi al fathatu niyabatan anil kasrati li'annahu ismu layun sorifu layan sorifu wal jaru wal majruru muta'alikun bi ja'a. Nah, itu dia. Landana itu al-alam. Ajami. Contoh lainnya, pelajar itu datang dari Paris. Ja'atul labu min Faransa. Nah, Firenze. Kalau Paris dari Pakistan. Ja'atul labu min Pakistana. Min Pakistana. Pakistana ismun majrurun bi min
وعلامة Wa جره alamatu jari al-fathatu niyabatan anil kasri li'annahu ismun la yansorifu wal jar wal majruru muta'alikun bi ja'a. نعم عندنا isim la yansarif. Ilatnya, sebabnya dua, alam Dan ajam. ajam. Alam dan ajam. Kalau nama Arab tanwin min qasimin, min qasimin ini nama Arab. Syukran Abu Azmi. Akhir istamada Akhi Abu Zaid الثالث حاضر. أخي أبو زيد في الطريق أو في البيت. Abu Ibrahim kembali. إذا كان إذا كان إذا كان مركبا تركيبا مزجيا. apabila alamnya Apabila alamnya tersusun tersusun dengan susunan campuran. nah, dengan susunan campuran. Jadi tersusun dari dua kata jadi satu. Itu alamnya gitu. Murakkaban, Nah, tarkiban, mazji. mazji. Ini contohnya. Nih. Zahaba as-saihu. ذهب السائح إلى Niyurka. نيويورك. Nah, wisatawan itu pergi. Wisatawan itu pergi ke New York. Nah, New York. Terdiri dari dua kata kan, New dan Ke New York. York. Maka dia alam. Alamnya murakkaban, tarkiban, Mazji. masjid. Itu dua alasannya. Yang pertama al-alam, yang kedua murakkaban, tarkiban, Mazjiyan. masjidan. Majrurnya dengan apa tuh? بالفتحة. Fathah ila harfu jarrin. Ila harfu jarrin. إلى حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. نيويورك Niyurka. اسم مجرور بإلى وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه اسم لا ينصرف. Nah, alasannya tuh dia isim la yansarif, la boleh ditanwin. Kalau memiliki dua alasan, al-alam dan murakkaban, تركيبا مزجيا. kiban masjidan. Contoh lagi, Tapi ini harus bukan bahasa Arab juga, Ustaz, ya? bahasa juga ada. Oh, kalau bahasa Arab Ada juga sama, berlaku hukum yang sama. sama seperti hadara, hadir kan, No. dan maut, maut. Oh, Tuh, نعم. هذا الموت. hadara maut. Ini juga هذا الموت tarkiban مزجيا. masjidan. Terdiri dari dua kata kan, نعم. hadara dan maut jadi satu. Saya pergi ke Hadramaut. Zahabtu ila إلى هذا الموت. Hadramauta. Hadramauta. Hadramauta ismun اسم لا ينصرف. ismun majrurun bi ila اسم مجرور بإلى وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه اسم لا ينصرف.
Nah, dia isim la yansarif karena ada dua ilat, dua sebab, alam dan murakkaban مزجيا مزجيا masjian. Hadramaut, Ba'la Bakkah, atau juga Ba'la Bakkah. فعل Bukan. مصدر عفوا Akhi Abu Zaid, Ar-Rabi', Abu Zaid hadir. Akhi Rustam hadir. Simak Pak. Hadir Ustaz, Bang Ustaz. Ada yang keempat, idza kana, Idza kana mazidan fihi alifun wa nunun. apabila nama tersebut, Jika nama tersebut ada tambahan di dalamnya alif dan nun. nah ada tambahan alif nun. Ini dua alasannya ya. Alasannya dua juga. Dia nama spesifik dan ada tambahan alif dan nun. Rustam. Contohnya syakartu Syakartu li Utsmana. li Utsmana. Saya berterima kasih Berterima kasih kepada Utsman. li Utsman. Lam harfu Lam harfu jarrin mabni 'ala al-kasri. La mahala lahu min al-i'rabi. Utsmana. Utsmana ismun majrurun bilam wa alamatu jarhi al-fathatu niyabatan 'anil kasrati. Li'annahu ismun la yansarif. Tidak. Utsman majrurnya dengan Fathah. fathah, pengganti dari kasrah kan? Niyabatan 'anil kasri. Yang kasrah. Kalau dia isim yang sorif, nama yang tidak boleh di Tanwin. tanwin. Alasannya dua. Kenapa Utsman tidak di tanwin? Pertama berbentuk Alam. alam. Selain yang itu, alasan kedua Semula la yansarif. bukan. Alasan kedua, selain alam dia berakhiran atau diberi tambahan Alif dan nun. alif dan nun. Dua alasannya akhir Rustam. Nah. Al-alam dan tambahan alif dan nun. Nah. Kalau nama biasa tanpa alif dan nun, jarnya dengan kasroh, ya Kasrah. kan? Contoh Khalid, syakartu li Khalidin. Khalidin, tanwin. Abbas, syakartu Syakartu li Abbasin. Abbasin. Bilal, Bilalin. Li Bilalin. li Bilalin. Ini ya. Rustam. Kalau ini Utsman, Li Marwan, Marwana. li Marwana, Hamdan, li Hamdana, Hamdana. Salman, Li Salmana. Sulaiman. Li Sulaimana. Nah, gitu. Nah. Bisa ya? Insyaallah. Alasannya dua gitu. Alam, Nama, alam dan lif dan nun. alif dan nun. Akhi Abu Zaid hadirah. Ya Abu Zaid belum, masih simak beliau. Akhi Abu Zaid. Abu Azmi. Satu, dua, tiga, empat, lima. Yang kelima sekarang. Idza kana ala wajnil fi'li. Apabila alam tersebut Apabila alam tersebut di dengan atas wazan fi'il. Nah, ini wazan fi'il. Jadi bentuk lafaznya fi'il, Fi'il. bentuk fi'il. Contohnya ini. A'taitul mukafa'ata A'taitul mukafa'ata li Ahmada. saya memberikan balasan, berikan. Saya memberikan mukafa'ah. Saya memberikan mukafa'ah kepada Ahmad. Nah, Ahmad ya.
Lam harfu Lam harfu jarin mabniun ala kasri la mahala lahu minal i'rabi. hmm, Ahmada ismun majrurun bi lam wa alamatu jarhi al fatahatu niyabatan anil kasroti di annahu ismu la yansarif. ismun. Ismun la yansarifu. Ah, jadi Ahmad jarnya Dengan lam. dengan lam. Alamatnya adalah yang diganti dengan kasroh. Nah, tanda jarinya kasrah. Tanda jarinya fathah. Patah dengan patah. Pengganti Pengganti. dari alasannya dua. Ahmad disebut isim la yansarif. Apa Bu Azmi? Uh, alam dan memakai wazan fi'il. Al-alam kemudian ala wazn fi'il. Fi'il apa dia Ahmad? Fi'il mudhari. Mudharatu Ahmadu. Dari madinya Hamida. Hidayah madu. Hamida Ahmadu memuji. Ahmadu Saya memuji. memuji. Ahmadu fi'il mudhari. Marfu'un bi dhammah. Fa'iluhu dhamir mufrad. Takdiruhu ana. Jadi setiap nama bentuknya berbentuk fi'il. Nah, Ya, nah. contohnya ini. Fi'il madhi zada. Mudhari'nya Azidu. yazidu. Yazidu. Fi'il mudhari kan yazidu. Nah, Kita jadi nama yazid. A'taitul mukafata itu mukafaata li li yazid yazida. liyazida. Yazida ismun Yazida ismun majrurun bi bilam. bilam. Wa alamatul jarri Alamatu jarhi al fatahatu niyabatan anil kasrati. annahu La ismun mahalalu minal i'rab. annahu ismun la Li anahu ismun la yansarif. yazid ismun la yansarif. Ilatnya ada dua. Alam Dan di atas wazan fi'il kata kerja. fi'il. Ada nama orang yashkuru. Apa itu mukafaata liyashkura. Yashkuru. Ada orang namanya yajlisu. Apa itu mukafaata liyajlisa. Yajlisa. Jadi fi'il digunakan untuk nama. Nah, Syukran Azmi. nama Fansta. Ya Abu Zaid ada? Hadir? Anta ma'ana? Kembali Abu Ibrahim. إذا كان مذكرا ثلاثيا مضموم الأول مفتوح الثاني. Apabila alamnya مذكر ثلاثي. Yang pertama di dhammah. Yang pertama di dhammah dan yang kedua di fathah. Nah, 3 huruf nih. Abu Ibrahim. Nah, Ya huruf. Tuh, ain, mim dan ra. Pertama dhammah. Kedua fathah. Umar. Umaru tuh. Umar. Apa lagi?
Dia ala wazan fu'al gitu aja ya. Ala wazan فعال فعال fu'al. Namanya ala wazan fu'al. Kata lain ha, ba dan lam. هبال هبل Fu'al, ya kan? Jika alam kan, نعم awalnya dhamma, huruf yang kedua فتحة fathah. Zai, fa dan ra. زفر Zu, dua fathah. زفر زفر Zufar ala wazan fu'al gitu aja. فعل زفار نعم Fu'al, zufar, hubal, عمر ya. Ala wazan فعل al. Contohnya iqtadaitu, اقتديت بعمر saya mengikuti. saya mengikuti Umar Nah, mengikuti berkudwah, ya, berkudwah, berpanutan pada Umar. Bi Umara al-baharhu, بعمر الباء حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب Umara ismun, عمر اسم مجرور بالباء وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه اسم لا ينصرف والجر والمجرور متعلق باقتديت nah, jadi Umar dia dimajrur dengan fathah dengan ba. Nah, karena lafaznya tidak boleh tanwin. Isim yang sarif. Ilatnya ada dua alasannya Umar tidak boleh tanwin. Pertama berbentuk alam dan nah. Dan ala huruf wazan awal ala wazan fu'al fu'al tuh. Maksudnya fu'al fu'al. Kata lain hubal, hubal zufar, ya. nah Jadi kesimpulannya ada berapa tuh? Ada berapa alasan Abu Ibrahim ada di sini? 5 Ustaz. Tuh, dua, tiga, empat, 6 lima, 6 Ustaz. enam. Ada enam jenis alam dengan alasannya enam ini. Pertama alam dengan jenis Dengan jenis muannas muannas, nama tersebut muannas. Artinya tadi su'ad kan? su'al na'am Alam kedua ajamiyan bukan dari bahasa ajami, Arab landana tadi kan? landana na'am Ketiga alamnya tersusun dari 2 kata contohnya tadi New York, ya kan? New York na'am Hadramaut, dua kata. Hadramaut Yang keempat jika ada tambahan alif dan nun alamnya ada tambahan alif dan nun. Contohnya tadi Utsman Utsman. Khamsah إذا كان على وزن فعل lawazan أحمد fi'il, contohnya Ahmad tadi itu. Terakhir idza kana مذكرا ثلاثيا وزن mudzakkaran فعل ala wazan على وزن فعل fu'al. Nah, itu semua alam tuh. Alam ya. نعم زاد Syukran. Rustam. عفوا زاد Akhi Abu Ibrahim. Akhir Rustam. Yang pertama alam tersebut idza kana Idza kana muannatsan. Muannas. mana contohnya tadi? Contohnya bebas nama muannas Maryam, Naam. Zainab, Aisyah, Ruqayyah. Naam. Yang kedua idza Qad kana jatuh.
Idza kana a'jamiyan, ajam. Namanya Ajam. Nah, para nabi itu kebanyakan Ibrahim, Ibrahim, Ismail, Ismail, Adam, Ajam, Nuh. Nah, Nuh, apa nama tempat Landan, Pakistan. Yang Pakistan, ketiga London. itu mana? Idza kana murakkaban tarkiban masjidan. Masjid. Alamnya tersusun dari susunan campuran dua kata. New York, New York, Hadramaut. Hadramaut. Yang keempat, idza kana Idza kana masjidan fi alifun wa nunun. alamnya ada tambahan Alif dan nun. alif dan nun. Utsmana, li Utsman, Mana, Marwana, Marwana, Hamdana. Hamdana. Kelima, idza kana Idza kana ala wazni fi'lin. wazan fi'il. Contohnya tadi, ah, Ahmadu, Ahmadu itu fi'il ya, af'alu, mudhari. Ahmadu, Yazidu, gitu. yazidu. Nama dia dari bentukan fi'il. Nah, Terakhir, idza kana idza kana mudzakiran sulasiyan madmuman, mudzakkar idza kana mudzakkaran sulasiyan madmuman al-awwal maftuhan ats-tsani. al-wazn fu'al. Fu'al. Contohnya, Oh, U, Umaru, Umaru, Zufaru, Zuhalu, Hubalu. Zufaru, Hubalu. Syukran. Ya, Ustaz. That Akhi Abu Zaid masih simak ya, sepertinya beliau. Abu Azmi. Ini alam semua, Abu Azmi alam ya. Nah, Ustaz. Yang pertama, alamnya Anas. Anas. Contoh, Aisyata, Aisyata, Maryama, Maryam. Sofiyata, Nah, yang kedua, idza karena ajamiyan. nama tersebut Bahasa ajam bukan dari bahasa Arab. Eduardo, Wardo, Ibrahim, Ibrahim, Adamu, Adamu, Yusufu, Yunusu. Yang ketiga, idza karena murakaban, tarkiban, mazian. nama tersebut Dari dua suku kata. contohnya Contohnya New York, New York, New York, New dan Hadar dan Maut. Hadro, Maut. Lima, untuk apa? Lima, idza kana mazidan fihi alifun wa nunun. Jika Nama tersebut jika nama tersebut ditambah alif dan nun. contoh Usmanu, Salmanu, Sah, Sufyanu, Hamzah. Sufyan. Idza kana mudzakaron sulasian madmuman. Oh, Karena karena ala waznil fi'li. Jika nama tersebut dengan wazan fi'il, kata kerja, berbentuk fi'il. berbentuk fi'il. Contohnya Ahmadu, Ahmadu itu fi'il apa ini? fi'il mudhari. Mudhari. Yazidu Yazidu, fi'il mudhari. juga fi'il mudhari kan? Nah, Liyazida, li Ahmada. Idza kana terakhir idza kana mudzakaron sulasian madmumal awali wal fathatus sani wa maftus sani. yang keenam ala wazan Ala wazan fu'al. fu'al. Contohnya Umaru, Umaru, Hubalu, Zufaru. Suparu. 6 ya. Azmi. Yang penting dia berbentuk alam. Berbentuk alam. Dan 6 jenisnya.
alam muannas, alam ajam, alam murakkaban, mazidan alif nun, ala wazn fi'il, dan fu'al. Kalau fi'il apa semua? Kita baca al-bahsu Abu Ibrahim. نعم بسم الله. إذا تأملت الأسماء التي في آخر كل مثال وجدت أنها عالم. Nah, apabila kamu amati, Apabila kamu amati isim-isim yang pada akhir setiap kalimat, pada maka akhir setiap contohnya, pada akhir setiap contoh, maka kamu akan mendapatkan bahwa ia adalah alam. alam, tuh, akhirannya tuh, Nah, su'adu, su'ad, akhirannya alam kan? Semua tuh, nah. Usman. Wa idza aradta وإذا أردت أن تعرف أن هذه الأعلم an, an kita, أن هذه أعلم شيئا a'lamu, جديدا an harfu jar, أعلام شيئا جديدا an harfu jar tuh, badalnya. Idza aradta an ta'rifa, إذا أردت أن تعرف أن هذه أعلم شيئا جديدا apabila kamu ingin mengetahui eh, sesuatu dari nama-nama dari ini, dari nama-nama ini sesuatu yang sesuatu. baru. Fanzur, Fandur ila kulli mithalaini ma'an. Maka maka lihatlah, atau maka bandingkan lihat, lagi maka bandingkan dua antara setiap setiap dua contoh tersebut secara bersamaan. secara bersamaan. Tajid an anna An anna su'adu alamun yadullu ala muannatsin. kamu akan Maka dapati kamu akan dapati bahwa su'ad adalah alam yang menunjukkan muannas. alam dia, nama spesifik, nama seorang menunjukkan muannas. Wa anna landana Wa anna landana alamun ghaira ghairu, arabiyyun ghairu arabiyyun, dan bahwasanya London dan bahwasanya London adalah alam yang bukan bahasa Arab. ajam nih kan, ajamiyah. Nah, Itu dia alasannya dua, sebabnya ada dua. Dia alam dan ajam, dan ajam. beradami. Nah, Kalau tadi su'ad alam dan muannas. 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 Li'annahu Ay annahu laysa min wada'il arabi. begitu, ia bukan Yaitu ia bukan merupakan yang dari dibuat dari bahasa Arab. dari bahasa Arab, yang bukan diletakkan oleh bahasa Arab. Bukan Jadi diletakkan bahasa oleh bahasa Arab. Arab nggak pernah meletakkan kata London, ya, Ya, nah. pada ucapan mereka asalnya nggak ada, dalam bahasa mereka nggak ada London. Itu dari Barat kan? Nah, Wa yusamma wa alaman, yusamma alaman a'jamiyan, dan dia atau dinamakan alam a'jamiyan. nama ini, nama London ini dinamakan alam ajami. Nah, Wa anna wa anna New York a'lamu alamun yata'al alamun yata'allafu يتعلف من كلمتين أم ت... أم تز... imtajat امت... امتزجت ihdahuma إحداهما إحدى
إحداهما بالآخر الأخرى بالأخرى فأصبحنا كلمة فأصبح فأصبحت فأصبحتا كلمة كلمة. واحدة. Nah, sampai situ. Dan bahwasanya kata New Dan York bahwasanya kata New York adalah dia alam alam yang tersusun yang tersusun dari dua kata kata yang salah satunya bercampur gitu yang salah satunya bercampur dengan yang lainnya dengan yang lainnya sehingga menjadi sehingga menjadi satu satu kata. nah, menjadi satu kata. Nah, yang asalnya dua, New dan York. Nah, Berarti dia alam murakkaban merakaban mazjiyan. masjiyan. Wa ana Utsmana. Wa anna Utsmana alamun fi akhirihi alifun wa nunun zaidatan. Dan bahwasanya Utsman dan adalah bahwasanya dan bahwasanya Utsman adalah alam yang pada akhirnya terdapat alif dan nun, terdapat tambahan tambahan. alif dan nun. Wah. Wa anna Jadi dia wa anna alasannya itu alam dan akhirannya alif dan nun. alif dan nun. Wa anna Ahmada Wa anna Ahmada alimun alamun alamun tushbihu suratuhu tushbihu suratuhu wa yumathilu uh, wa yumathilu wazanuhu waznuhu uh, wazna wa- wazan al waznal al-fi'lu waznal af'ali wazn al-af'ali wa wa suratiha surataha. wa surataha. Dan Dan bahwasanya kata Ahmad dan bahwasanya kata Ahmad merupakan alam yang yang bentuknya serupa bentuknya serupa dan dengan wazan wazannya sama dengan sama dengan af'al wazan fi'il. wazan fi'il Dan bentuknya juga dan bentuknya juga wa fa surataha. inna Ahmada Fa inna Ahmada fi waznihi يشبه yushbihu يشبه الفعلين أكرم وأحسن wa nahwi ونو wa ونح nahwihi. ونحوهما Bahwasanya ونحوهما Ahmad pada wazannya bahwasanya Ahmad pada wazannya menyerupai dua fi'il menyerupai dua fi'il akrama akrama dan dan ahsana. sedia. Wa anna Umar Wa anna Umar alamun thulathiyun mudhakkarun awaluhu awwaluhu madhmumun wa thanihu maftuhun wasanihu berat wasanihi. wa thanihi maftuhun. Dan bahwasanya kata Umar Dan bahwasanya kata Umar merupakan alam tiga huruf tiga huruf mudzakkar yang awalnya dhammah dhammah dan huruf dan keduanya fathah. fathah. Ala wazan fu Halaman fu'al. fu'al. Hmm. Hadhihi hiya هذه هي صفات صفات العالم التي في الأمثلة. inilah dia Ini sifat inilah pertama dia sifat-sifat alam yang tercantum dalam yang tercantum dalam contoh-contoh. wa idza bahasta وإذا بحثت
عن إعراب هذه العالم رأيتها الأعلامي الأعلامي الأعلى هذه الأعلام رأيتها في المثال الأول من كل مثالين إما مرفوعة إما مرفوعة وإما منصوبة. Nah, Ap- tapi kamu Apabila membahas apabila kamu membahas tentang Islam i'rab dari alam, alam-alam tersebut, kamu kamu akan akan melihat melihat pada tiga contoh. eh, eh, pada contoh pertama, contoh pertama dari setiap dua contohnya, contoh, dua contoh ada kalanya mer- ada kalanya marfu dan ada dan ada kalanya mansub. fil misal lisani, وفي المثال الثاني مجرورة. hmm, ada contoh yang Dan pada kedua, contoh yang kedua majrur. hmm, walakinnaka ول- ولكنك إذا تأملت حركات أو آخرها kiriha. Awal kan ada alif tuh, awal. نعم نعم أواخرها رأيت أنها رفع Ru, رفعت fi, رفعت hmm, بضمة bidhammatin, nakirah, بضمة ظاهرة. hmm, akan tetapi Akan tetapi jika kamu kamu amati melihat, kamu memperhatikan harkat harkat-harkat akhirnya akhir, maka kamu akan melihat bahwasanya kamu merafa'kannya dengan bukan dhammah. kamu, bukan eh, kamu, dia dirafa'kan dengan dhamma. Dia dirafa'kan dengan dhammah yang zahirah, Hmm, yang nyata. nyata tuh contoh pertama tuh. Ini Murat Suadu, ya kan? Nah, Rumah kan Suadu. Atau lagi Ja'a Ahmadu, ya kan? nah. Umar, rofa dia. Tapi tanpa ditanwin, domah saja. Tanpa ditanwin. Wanusiban, ونصبت بفتحة بفتحة ظاهرة. dan dan dinasab dengan dinasabkan dan dinasabkan dengan fathah yang zahirah. hmm, zahirah, fathahnya zahirah. Ini Ra'aitu Utsmana. Fathah kan? Nah, Bihi dia. Tapi tanpa ditanwin, fathah aja. Kabaqiyatil asma'i. eh, gimana itu? Eh, ke, ke, Kebaqiyatil asma'il Kabaqi gitu. kabaqi Kabaqi ka- kafah jar. Kabaqiyatil Kabaqiyatil asma'il akhiri bukan akhiri, ukhra. ukhra. Kabaqiyatil asma'il ukhra. Hmm, Seperti seperti eh, isim-isim yang yang lain, lainnya. Hmm, yang lainnya. lainnya. Walakinnaha walakinnaha في حال في حال الجر Hmm. لم تجر بكسرة Lam بالكسرة tujar, lam tujar, lam. Bal jurrat, بل جرت بالفتحة. tetapi dalam keadaan jar, Tapi dalam keadaan jar tidak dijar dengan kasrah, akan hmm, tetapi dijar dengan fathah. nah, وإذا رأيت ra'aita, raja'ta, نعم
وإذا رجعت آه، رجعت النظر النظر آه، مرة مرة أخرى أخرى. وجدت أن الأعلام جميعها لم تنون لم لم تنون لم لم حرف جزم سكون لم كان. تنون لم تنون لم تنون جزم dia kan. وإذا تنون رجعت maknanya apa? Eh, apabila kamu apabila kamu kembali melihat kepada kembali melihat sekali lagi sekali lagi, kamu akan mendapatkan bahwasanya alam semuanya itu semuanya itu tunawun apa Ustaz? tidak boleh ditanwin. Oh, nah. Tidak boleh ditanwin lam tunawun. Nah. وأنها Wa annaha man'atun منعت منعت muni' muni'at minal tanwini au bahwasanya dan bahwasanya dia eh, tidak boleh dia tidak boleh ditanwin au muni'at منعت minat sarfi atau tidak boleh ya, ditanwin disorot ditanwin juga disaraf pasti tidak boleh disaraf li'anna لأن sarfi wal لأن الصرف li'anna sarfa wa tanwina بمعنى بمعنى واحدا بمعنى واحدا بمعنى بمعنى واحد مضاف إليه بم... بمعنى آه بم... بمعنى واحد بمعنى karena واحد. kan saraf dan tanwin berarti bermakna sama. Sama kami dan sama tanpa diartikan Abu Ibrahim biar lancar bacanya. Nah, Ustaz. Al-bahsu البحث إذا تأملت الأسماء التي في آخر كل مثال وجدت أنها أعلام وإذا أردت أن تعرف عن هذه الأعلام شيئا جديدا فانظر إلى كل مثالين معا تجد أن سعادا أن سعادة علم يدل على مؤنث وأن لندن علم غير alamun alamun gitu علم غير عربي wiru Arabiyin غير عربي أي أنه ليس wiru من Arabi mudhaf ilaih. غير عربي أي أنه ليس من وضع العربي ويسمى علما أعجميا وأن نيويورك علم يتألف yata'allafu يتألف من كلمتين im امتزج ام- imtazajat امتزجت إحداهما بالآخر bil فأصبحنا ukhra بالأخرى فأصبحنا كلمة asbahata فأصبحتا كلمة واحدة وأن عثمان علم في آخره ألف ونون زائدتان وأن أحمد علم tush تشبح tush تشبح tushbihu تشبح تشبح suratuhu صور- صورة صورته
ويسم ويماثل وزنه و- ويماثل وزنه وزن وزن الأفعال وزن مفعولية وصورة وزن وزن الأفعال وزن وصورتها الأفعال وصورتها. فإن أحمد في وزنه يشبه يشبه الفعلين أكرم وأحسن آه، و- ونح ونحوهما. وأن ونحوهما عمر علم ثلاثي مذكر أو أوله أوله مضموم وثانيه مفتوح وثانيه وثانيه مفتوح. هذه هي صفات الأعلام التي في الأمثلة. وإذا بحثت عن إعراب هذه عن الأعلام عن عن حرف عن جار عنها عن إعراب هذه المثال علم الثاني في مثل عن هذه الأعلام عفوا udah sampai mana sih? عن إعراب هذه الأعلام رأيتها في المثال في المثال الأول من كل مثالين، إما مرفوعة وإما منصوبة. أه؟ وفي المثال شوف. الثاني وفي المثال الثاني مجرورة، ولكنك إذا تأملت حركات أو عوا أخرى أواخرها رأيت أنها رفعت بضمة رفعت رفعت بضمة بضمة ظاهرة، ونصبت بفتحة ظاهرة كبقية كبقية الأسماء الأخرى، ولكنها في حال الجر لم تجر بالكسرة، بل جرت بالفتحة. وإذا رأيت وإذا رجعت آه، رجعت وإذا رجعت للنظر تدلي آه، تدلي رجعت النظر رجعت النظر مرة أخرى وجدت أن الأعلام جميعها لم تنون لم تنون. مجهول وأن نعم سر. وأنها منعت من من ال... مني مني وأنها منعت من التنوين أو منعت من الصرف، لأن الصرف والتنوين بمعنى واحد، بمعنى بمعنى واحد بمعنى واحد. بمعنى واحد. Sekarang Abu Ibrahim عفوا سر. Barakallah. Dikeluarkan وفي lagi بارك salat الله سر. إن شاء Mustaraf. الله سر. Akhir Rustam Al-Bahsu langsung. نمرة البحث إذا تأملت الأسماء التي في آخره كل مثال Di وجدت akhiri, di akhiri. في آخر كل مثال وجدت أنها أعلام
وإذا أردت أن تعرف عن هذه الأعلام شيئا جديدا عن 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 هذه الأعلام شيئا جديدا عن حرف جر. عن عن هذه الأعلام شيئا جديدا Bagus. فانظر إلى كل مثالين معا تجد أن سعاد علم يدل على Alamun. علم Alamun. علم يدل على مؤنث وأن لندن علم غير عربي أي Ghairu. غير عرب Ghairu. غير عربي Hmm. أي أنه ليس من وضع العربي Hmm. ويسمى علما أعجميا وأن ني نيويورك Niurka. نيويورك علم يتألف من كلمتين ام ام امتزجت Hmm. إحداهما بالأخرى فأصبحتا كلمة واحدة وأن Hmm. عثمان علم في آخره ألف ونون زائدتان وأن أحمد أحمد علم تش تشبه Tush. تشبه تشبه Suratuhu. شورته Suratuhu fa'il. Fi'il fa'il. شورته ويماثل Wajib. ويماثل وزنه Fi'il ya fa'il. Wa yumathilu. ويماثل وزنه Baru itu nasab. Waznal. وزن الأفعال Usurat. وصورتها Usurataha. وصورتها وأن Ma'tuf. نعم. وأن أحمد في وزنه يشبه Bukan yushbihi. Ashbaha yushbihu. وزنه يشبه الفعلين أكرم وأحسن ونحوهما Nahwa saja. Nasab juga. Wa ون- و- nahwa. ونحوهما وأن عمر علم ثلاثي مذكر Bukan muzakkarin. Kenapa dikasrah? مذكور Bukan mazkurin. Thulathiyun muzak. ثلاثي ثلاثي مذكر نعم Naam. أو Awaluhu أوله مضموما madmumun. مضموم والثانية مفتوح Wasanihi. وثانيه مفتوح Hmm. هذه هي صفات الأعلام التي في الأمثلة وإذا بحثت عن إعراب هذه الأعلام رأيتها Nah, kenapa di fathah? Nggak ada yang memfathahkannya. Ada an sebelumnya kasrah kan. نعم وإذا بحثت عن إعراب هذه الأعلام رأيتها في المثال الأول من كل مثالين إما مرفوعة وإما منصوبة وفي المثال الثاني مجرورة ولكنك إذا تأملت حركة أواخرها رأيت أنها رفعت بضمة ظاهرة ونصبت بفتحة ونصبت بفتحة ظاهرة كابو Kabaqiyatil asma'i. كبقية الأسماء Baqi. كبقية الأسماء الأخرى Nah, ولكنك في حال walakinnaha ولكنها في حال الجر ولم lam tujarrah
lam tujarra bil kasrati bal jurrat bil fathati. Wa idza raja'tan nazar wa idza raja'tan nazara marratan ukhra wajadta anna al-a'lama jami'aha lam tunawwan wa annaha muni'at min at-tanwini aw muni'at min as-sarfi لأن الصرف والتنوين بمعنى واحد لأن الصرف والتنوين بمعنى واحدا بحرف الجر بمعنى واحد. Sekolah akhir Ustaz mungkinkan lagi sarafnya ya. Nah, syukur akhi Abu Azmi hadir langsung. Nah, Ustaz. Al-bahsu. Idza ta'amaltal asma allati fi akhiri kulli misalin wajadta annaha a'lamun wa idza aradta an ta'rifa an hadhil a'lami say'an jadidan. Ta'rifa. Wa idza aradta an ta'rifa an hadhil a'lami say'an jadidan. Pandur ila kulli misalaini ma'an. Tajidu anna su'adu alamun yadullu ala muannasin wa an landana alamun ghairu arabiyyin ay annahu wa anna landana alamun ghairu arabiyyin ay annahu laisa min wad'il arabi wa yusama aliman wa yusama alaman ajamiyan wa an yurka alamun yata'allafu min kalimataini imtizazat ihdahima bil ukhra fa asbahta ihdahuma bil ukhra fa asbahta kalimatan wahidatan wa asbahata kalimatan wahidatan wa ana usmana alamun fi akhirih alifun wa nunun wa zaidatan enggak ada wa ana ahmadu alamun ulangi wa ana usmana alamun fi akhirih alifun wa nunun zaidatan wa ana ahmadu yes alamun tasbihu suratuhu wa tusbihu suratuhu wa yumasilu waznuhu waznal af'ali wa surataha fa inna ahmadu fi wajnihi yusbihul fi'laini akrama wa ahsana wa nahwahuma wa an umaru alamun sulasiyun muzakarun awaluhu
madmumun wasaniyun mabtuhun Wasani Wa- wasanihu wasanihi kalau wasanihi mabtuhun. Hadhihi hiya sifatul a'lami lati fil amsilati. Wa idza bahasta an i'rabi hadhil a'lami ra'aitaha fil misalil awali min kulli misalaini ima marfu'atun marfu'atan Ustaz. marfu'atan ya. Ima marfu'atan wa ima mansubatan wa fil misali sani majruratan Hmm. walakinaka idza ta'amalta harokati harokata awakhir Harokati. harokati awakhiriha ra'aita annaha rufi'at bi rufi'at bidomatin zahiratin wa nusibat bi fathatin zahiratin kabaqiyatil asma'il ukhra walakinaha Fi walakinaha halin fi halin fi halil jari am tujarra. lam lam tujarra bil kasrati bal bal zurrat bil fathati Hmm. wa idza roja'ta an-nazra maratan ukhra An-nazara. an-nazra Bukan an-nazra, an-nazara. oh an-nazra wa idza roja'ta an-nazra maratan ukhra wajadta annal a'lama jami'aha lam tunawwan wa annaha muni'at minat tanwini aw muni'at minas sorfi li'anna sorfa wa tanwina bima'na wa Bima'nan. bima'na wahidin Ma'nan. bima'nan wahidin. Alhamdulillah. Syukran. Abu Azmi. Akhi Abu Zaid hadir. Ustaz. Al-bahthu. البحث بسم الله الرحمن الرحيم. إذا تأملت الأسماء التي في آخر كل مثال وجدت أنها أعلام، وإذا أردت أن تعرف أن هذه الأعلام شيئا جديدا فانظر إلى كل مثالين معا تجد أن سعاد علم يدل على مؤنث، وأن لندن علم غير عربي، أي أنه ليس من وضع العرب ويسمى علما أعجميا، وأن نيويورك علم يتألف من كلمتين امتزجت إحداهما بالأخرى فأصبحتا كلمة واحدة، وأن عثمان علم في آخره ألف ونون زائدتان، وأن أحمد علم تشبه يشبه علم تشبه نعم تشبه صورته. علما تشبه صورته ويماثل وزنه وزن الأفعال وصورتها، فإن أحمد في وزنه يشبه الفعلين أكرم وأحسن ونحوهما، وأن عمر علم ثلاثي مذكر أوله مضمون وثانيه مفتوح. هذه هي صفات الأعلام التي في الأمثلة. وإذا بحثت عن إعراب هذه الأعلام رأيته في المثال الأول من كل مثالين إما مرفوعة وإما منصوبة، وفي المثال الثاني مجرورة، ولكنك إذا تأملت حركات أواخرها رأيت أنها رفعت بضمة ظاهرة ونصبت بفتحة ظاهرة كبقية الأسماء الأخرى، ولكنها في حال الجر لم تجر لم تجر بالكسرة بل جرت بالفتحة. وإذا أرجعت النظر Nah, arja'ta cetakan antum arja'ta ya. نمسك Arja'ta an-nazara. أرجع يرجئ وأرجعت نعم. وإذا أرجعت النظر
مرة أخرى وجدت أن الأعلام جميعها لم تنون وأنها منعت من التنوين أو منعت من الصرف لأن الصرف والتنوين بمعنى واحد. Syukran. Abu Zaid, barakallahu fiik. بارك الله. Sampai sini jumpa kita. Berikutnya itu bagian yang kedua tentang sifat ya. As-sifatu al-mamnu'atu minas sarfi. Sifat. Bagian pertama sekarang al-alam. Alam ya. Nama spesifik. Alhamdulillah. Allah wa taqabbal minna. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Bu Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. بارك الله فيكم. الله. Amin.